नमस्कार मो संवाद को स्वागत। बणुआगुड़ा ग्राम समाधिस्थल को शव नेबाई रास्तार समस्या। कोरापुट जिला दशमंतपुर ब्लॉक नंदीगाँ ग्राम पंचायत अंतर्गत बणुआगुड़ा ग्राम गोटे भाईचारार ग्राम अटे। एही ग्राम रे समस्त धर्म और जातिर लोक पूर्वरु बसवास करि आसुछन्ति। प्रत्येक सामाजिक किंबा धार्मिक पारंपरिक उत्सव हेउ कि मरण और जन्म हेउ परस्पर को सहयोग और साहाय्य करती। ग्रामर पूर्वपुरुष माने बहु वर्ष पूर्वे जो समाधिस्थल स्थापन करथिले सेही श्मशान रे आमे ग्रामवासी शवदाह बा समाधि करि आसुछु। किंतु आज ग्रामर जने बहु झियो मृत्युवरण करिबारु शव श्मशान को नेबा पई रास्तार समस्या देखा जाउछि। कारण श्मशान पूर्वर जो जमी खंडिक अच्छी से जमी दे मशाणी बदा को जीवाकू हुए, किंतु ताहा फुलबाणी जिला स्थित श्री अनंत कौर नामक जने व्यक्ति कंटाबाड़े आबद्ध करिसेंती, जहाद्वारा शव नेबार समस्या होउची। तेणु से समस्या को समाधान करने को ग्रामवासी कोरापुट जिलापाल एसपी और सदर थानार पुलिस अधिकारी को जणाइछंती, किंतु ताहार कौनसी प्रतिक्रिया एपर्यंत होई पारि नाही। एहार समस्या अति शीघ्र समाधान करने को प्रशासन और सरकार को अनुरोध करुछु। यथाशीघ्र पदक्षेप नहीं समाधान करंतु, नचेत आमे ग्रामवासी जातीय राजपथ अवरोध करिबु। उक्त समाधि कार्यक्रम में नंदीगाँ ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती चंपा मुदुली, नायब सरपंच श्रीमती संभारी गौड़, वार्ड मेंबर श्री कार्तिक नायक, पूर्व नायब सरपंच श्री सदाशिव गौड़, ग्रामर मुखिया श्री नरसिंह चंद्र नायक, कांग्रेस जीपी सभापति श्री सेवक कंदपान, बीजेडी जीपी संयोजक त्रिनाथ कंदपान और ग्रामर एवं बाहर आसीथिबा बहु भद्र व्यक्ति और मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। आज्ञा आम आपन को संवाद मो संवाद तरफ आपन स्वागत करुछु। आपन कौन समस्या अछि कहंतु। हमर होची एटा बणुआगुड़ा मोर नाम होची हरिश्चंद्र नायक। हमर जिला होची कोरापुट, थाना कोरापुट सदर, ब्लॉक दशमंतपुर। हमर मशाणी पाई बहुत असुविधा होची आज्ञा। कुआडर लोक गोटा आसिक जमी किणीदेला, किणी देकर एवं आमको मशाणी जावाक आगे मंदिर अच्छी, मंदिर जावाक रास्ता मोटे नाई, बहुत काकुर्ती होची। आमे कुआडे नेबू मशाणी पूर्व पृष्ठ मशाणी आज जड़े लोक बाद ही गले। एथिपाई आमे थाना भी जनईचु, कलेक्टर को जनईचु, तहसीलदार को जनईचु, सब कलेक्टर को जनईचु। ये हेले मिसा हमरो मुना सदाशिव गौड़, एक्स नायक सरपंच, कोरापुट जिला दशमंतपुर ब्लॉक अंतर्गत नंदीगाँ पंचायत बणुआगुड़ा गोटे अगण्य घटना घटी। आपको आम अगर अन्याय करुचु, विरोध करुचु। आज जड़े लोक चलीगला, जड़े लेडीज लोकटा हठात तांगर मृत्युवरण कला। संवादिक जो मशाणी को लाश नेबाई जड़े लोक आज बणुआगुड़ा मशाणी जगार माने बाउंड्री करी तार बाड़ बेड़िकी से जगह को मना कर देता। ताकू जिला प्रशासन को अवगत करूँ, सत्य किसी आमर पदक्षेप नेले ना। थाना को काली जाकि आम सरपंच अन्य स्वच्छासेवी जाकि अनुमति देते आमको किसी तार अन्याय मिलला ना। आम बाध्यता आज लाश लोक मान लाश मले आज्ञा घर रखुंट ना शशाणी को नेउछंती। आम चिंता करूँ आमको टे जो जमी वाला जमी किणी तो यहाँ एवं किणी, यहाँ पूर्वपुरुष ब्रिटिश अमल आगु यहाँ शशाणी अच्छी। ये शशाणी मशाणीटा ये जाति धर्म निर्मशेष समस्त आसुँच। से कहानी गोटे आमर तांगड़ा सिलमा मंदिर गोटे अच्छी, से मंदिर में बार बार जाऊँच। ये गोटे रास्तार आज बणुआगुड़ार आदिवासी हरिजन ख्रीस्टियान जाति धर्म निर्मशेष समस्त अच्छा माने 4-5 कूलर ये रास्तार आज भरोसा कर लाश नेउंती। ये गोटे लाश नेबाई ये गोटे रास्तार लगी बोलिकी आज 3-4टा मशाणी गोटे जगार संवादटा अच्छी। आम अवगत कले कि आमको पदक्षेप मिलला ना, दुर्भाग्यर कथा। आम आगामी दिन में जदि ये रास्ता जदि आमको टिके 5 फुट न मिले ताहले आम कौन करूँ। ये आम जिला प्रशासन को मु अनुरोध करुच्ची नंदीगाँ पंचायतवासी तरफ
ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକରି ଆକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ତାର ତଳପଟ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟେ କାଷ୍ଟର ମଶାଣି ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୌଡ଼ 5-6 ପ୍ରକାର କୁଳର ଲୋକର ଏଠି ସମ୍ବାଦିଟା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଘୁଚି ପାରବୁ, କେଉଁଠି ଘୁଚି ପାରବୁ? ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଏମିତି ନ ହଉ। ଆମକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥଳର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ମୁଦଲି ଏବଂ ନନ୍ଦିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁଁ ସମାଜ ସେବୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ନନ୍ଦିଗାଁ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂ ଗୋଟେ କାଲି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଆମେ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକ ଯେଉଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯାଇକରି ଆମେ ଥାନାରେ ଜଣାଇଛୁ, ଏସ୍ପିକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଇ ପାଟେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। 100% ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣକୁ ନେଇକି ଏ ଗାଁବାସୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକକୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ବାଟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ସେଇ ଲୋକ ଆମକୁ ଧମକା ଚମକା କଲେ ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ମୋର ଅଧିକାର, ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିଏ? ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଲୋକ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି ବୋଲି ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ମାଲିକର ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପଅଁର ସାର୍। ଅନନ୍ତ କଅଁର। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମୋ ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଖା ଏବଂ ଗାଁର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ବିଷୟରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ, ମୋ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରି ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକ 3-4 ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଶାଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଗରେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ସେ ମଶାଣିରେ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାଲକ୍ରମରେ 1-2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଣେ ବାହାରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସେଇ ମଶାଣି ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ବିନତି ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ଜାଗା ଦରକାର। ଯଦି ହୁଏ ସେ 5 ଫୁଟ ଜାଗାରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା, ସେ ମୋର ମଶାଣି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଟିଂ କଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯଦି
प्रशासन पाखे जीवा ना ताले आम केमी से मशाणी को लॉस नहीं पारिबा। संध्यारे काली जाइथिलु गला परे हमको प्रशासन गुठे कथा कहले तुम जहाँ करिवो किंतु आम से ऊपर आम किसी एक्शन आपन को नहीं पारिबो साहाय्य करि पारिबो नाही। तेणुकरी आम विनती अनुरोध करुछु प्रशासन को बा आम सरकार को मद विनती करुछु जदि गाँव किसी आमर दुख जदि बुझे ना आगामी दिन मान मध्य आम जन दि जाऊँगी आम रास्ता अवरोध करूँ आमर न्याय न मिलवा पर्यंत आम रास्तार आम ओह्लू। तेणुक मु विनती अनुरोध करुच्ची जे कि जमीर मालिक को मद ताको आम विनती करुछु जदि किसी आमको आमर कथा शुणिकी किसी गोटे 5 फुट आमको रास्ता दिंता ताले आम गाँ तरफ आम धन्यवाद जन था। तेणुक मुझे विनती अनुरोध करुच्ची प्रशासन मानू आमको ये गाँव दुख सुखर जिते आम गोटे लोक मु प्राय 6 मास है मु चिंता करुच्ची मो परिवार पे चिंता करूना किंतु मु गुठे कथा चिंता करुच्ची जदि काले कौन से दुख सुख हो जाए ये रास्ता को आम कि प्रकार भाव में पास करूँ। आज आम जिते ताके कहनु किंतु काढ़ी देछि किंतु काली काढ़ब बोलिक आम कौन ग्यारेंटी अच्छी कि आज आम कहूँ आम कहवाई जाऊँ तथापि से रास्ता काढ़ी देछि किंतु आम सब बेले जदि यही प्रकार रास्ता काढ़ी देव बोले आम किसी ग्यारेंटी ना। तेणुक आम सब बेले आमको गोटे 5 फुट रास्ता आवश्यक रही प्रशासन को बा आमर सरकार को मद आम अनुरोध करुछु ताई तरफ आमको किसी साहाय्य आमको दरकार रही। धन्यवाद। कोरापुट जिला रिपोर्टर विपिन कुमार हियाल रिपोर्ट मो संवाद।